Ọta mgbasa ozi. Nna m gwara m na ọ bụ sọ na mmiri nta ka nsịkọ na-echi eze. Ọ bụrụ na o tefere ba na nnukwu mmiri, ọ bụrụ na azụ enoghị ya, mmiri erie ya. Nọ n'akwa ABS na uhuruchi taa bụ Fraịde bụrụ Afia Orie abalị 23 n'ọnwa Ọgọst ọnwa nke asatọ afọ 2024. Ọ bụrụkpa okwu ndị a bụ isi aka iji wee bịa. Gọọmenti Anambra steeti efolugo ntụtụ taa ihu na ọnọdụ nchekwa Anambra steeti kawanyere mma. Gọvanọ Soludo anatago onyinye nkwanye ùgwù maka ịbụ ezigbo onye ndu na-akwụba aka ọtọ n'ihe banyere ọchịchị. Nwunye onye isi ala bụ Senetọ Oluremi Tinubu ekesago ego nkwado nyere ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa opeka mpe na Anambra steeti, ebe ihe mberede okporo ụzọ tara isi mmadụ 14 dịka isi wee nụta n'akụkọ si Nepal mba ofesi were abịa. Site na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwụrụ gidigba ma kwalite ndị Igbo jihiri isi ka dọnyere ya ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Aha m bụ Ọbụm Na-eme Okonkwo. Tọzie ntị na ka ịnụ akụkọ ka ọra n'uju. Aka na-achị Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugo na ọchịchị ya kwudosiri ike ịfụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba ndị steeti ya niile. Gọvanọ Soludo kwuru nke a ozugbo emechara nzukọ obodo ya na ndị PG, ndị eze ọdịnala na ndị isi oche kansụl kọmitii nchedo oge kansụl ime obodo dị iche iche tinyekwaziri ndị ọchịagha otu nchekwa dị iche iche nwere na steeti a bụ nzukọ were ọnọdụ na International Convention Center dị n'Ọka. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na njedebe ya bụ nzukọ anọ n'ụzọ emechiri emechi wee mee, Gọvanọ Soludo kwuru na okwu banyere nchekwa nakwazi nhọpụta ọchịchị ime obodo a na-akwado ime n'oge na-adịghị anya bụ isi nsekpụ ntị n'okwu ha kwugasịrị. Gọvanọ Soludo lụtụrụ aka n'agbanyeghị n'ọnọdụ nchekwa Anambra steeti akawanyego mma na nzukọ ahụ bụ ịtụ alo nsogbu enweghị nchekwa dịzị ka a ga-asị na ọ na-achọ ịta ọjị na steeti anụnwa ma nakwazi etu ọchịchị ya ga-esi wee nye ụsa zaa bata obie na ya bụ ọnọdụ. Ya bụ gọvanọ gaa n'iru wee kwuo na ya bụ nzukọ bụkwazi otu n'ime nzukọ si n'oge ruo n'oge ya na ndị ndu obodo dị iche iche na Anambra steeti na-eme iji wee lụtụ aka na ọ bụ iji wee gwa ha etu ihe si wee gbatakwuru ma kpọkuo ha ka ha tụnye oke nke ha ịfụ na nhọpụta a na-abịa n'iru gara serere werere ma kwekwazie nkwa na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ịwatakwu ọgọdọ n'ọnọdụ nchekwa steeti a. Osote aka na-achị steeti Dr. Onyekachukwu Ibezi ndutere gọvanọ ya bụ nzukọ bụ nke ọkaokwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze na imilikiti ndị ọzọ sokwu wee nọrọ na ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'ọnọdụ nso a wee nata onyinye nkwanye ùgwù pụrụ iche maka ịbụ ezigbo onye ndu na onye ndu na-akwụba aka ya ọtọ site n'aka otu Michael Iheọnụkara Ọkpara Foundation. Anụta akara eze ABS na Abuja Ekwi Ajide ga-akọtọpụ akụkọ a. Onyinye enyere ya na ndị ọzọ nwere aha na Naịjirịa n'emume Michael Okpara Leadership Lectures and Awards nke afọ 2024 na Abuja dịka nkwanye ùgwù maka ezi ọchịchị, ịrụsi ọrụ ike yana mmepe nke ahụrụ anya n'ụtụtụ site na mmemme na mmepe nke akụnụba mmadụ, agụmakwụkwọ, ihe owuwu ọgbara ọhụụ na ọchịchị nke na-ejikọta onye ọbụla kemgbe o were ọnọdụ. Gọvanọ Soludo bụ kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo Dọkịta Foster Ihejiọfọ nọchitere anya ya kelere ndị nchịkọta emume ahụ maka inyopụta mbọ ya n'iwetere ndị bi n'ime ime obodo mmepe na nketa akụnụba ndị ọchịchị. O kwuru n'agbanyeghị ego na-agbadata na ihe karịrị pasentị 74 n'ime obodo dị na Anambra enwetala uru site n'otu ma ọ bụ karịa n'ọrụ nke ya na-arụ na steeti. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Ndị otu Onitsha Sports Club dị na Onitsha kansụl Onitsha North ayọna gọọmenti Anambra steeti ka ọ mara ogu manye otu nwa amadi bụ Harold ekwere ekwu na ndị otu ya bụ ndị na-akụlụkọsị akụnụba ha dị na Onitsha ma bịa n'oche atụmaro ka amalite a ga-esi dozie ihe mebirinụ. Otu a yọrọ ayịya mgbe ha mere ngagharị udo maka ya bụ okwu n'obu gọọmenti dị n'Ọka. Chukwuemeka Mmọdụlim ya akọtọpụ akụkọ a.
ngagharị udo na ụlọ gọọmenti nke dị na steeti a bụcha akwụkwọ nke ha ji na-ayọ onyeisi ndị ọrụ nchekwa na steeti a ka o mee ihe ụlọ ikpe gwara ya ka o mee gbasara ala ha dị na Ọnịcha. Ha yọkwazịrị aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka site n'ịnapụta ha n'aka ndị a na-anara ha ala ha nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye odeakwụkwọ nke otu a bụ Maazị Emeka Anyaneto kọwara na ha bịara n'ụlọ gọọmenti nke dị n'Awka ikpesara ha maka ndị na-emebisi ụlọ ha nakwazi ihe ndị dị n'ime ya nke dị na Ọnịcha bụ nke ha na-asị na ọ bụzi ha nwanwe. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ndị a kpọjere ha ụlọ ikpe n'afọ abụọ gara aga na-ekwu na ọ bụ ha nwanwezi ebe ahụ, mana ha nwajakwazịrị n'ụlọ ikpe nke dị na steeti a wee weta akwụkwọ nke machidoro ndị a ịbazi na ya bụ ụlọ ha wee na-emebi ihe. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na mgbe nke a gachara n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya na ndị a kwuchikwara na ụlọ ha ma malite ị na-emebisi ihe ndị arụgasịrị n'ime ebe ahụ ma na-achọpụkwa ndị na-arụ ha ọrụ ebe ahụ, nke meziri na ebe ahụ abụgolo ebe katakata dịzi n'ime ya. Maazị Anyaneto gara n'ihu wee kwuo na ha emeela ihe ha kwesịrị ka ha mee site na iwejere ndị ọrụ nchekwa ya bụ ikpe ka ha machie ha ịkwụsị ị na-abanye na ụlọ ha na-emebisi ihe, mana ya bụ ihe amịtabeghị mkpụrụ n'ihi na ndị ọrụ nchekwa emebeghị ihe ụlọ ikpe nke steeti a gwara ha ka ha mee gbasara ya. Ọ yọkwazịrị aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo ka ọ gaa n'ihu ma kwụsị ndị a ịga n'ihu na-emebisi ihe dị na ụlọ ha nke dị na Ọnịcha ma gbakwa mbọ iji wee hụ na ọ gaghị n'ihu n'ihi na o nwere ike iwere ndụ mmadụ ma mebikwa ọtụtụ ihe. N'okwu ya mgbe ọ na-agwa ndị agagharị ngagharị nke udo na obi gọọmenti nke dị n'Awka okwu, onye ji ọkwa chief of staff nyegara aka na-achị steeti a bụ Maazị Ernest Ezeajọghe kelere ha maka amamihe ha ji ya nakwazi udo were na-achọ ka e were dozie ya bụ okwu ma kwekwa ha nkwa na ya ga-agba mbọ hụ na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo doziri ya bụ okwu. Ya bụ ndị Ọnịcha Sports Club mechakwazịrị kpọtụrụ onyeisi ndị ọrụ nchekwa na steeti a na ụlọ ọrụ ya ma kpesakwara ya bụ ihe. Ha sikwazịrị ebe ahụ jekwazi n'ụlọ omeiwu nke steeti a ebe ha hụrụ okwupụta okwu ụlọ omeiwu nke steeti a bụ Maazị Somtochukwu Udeze, onye kelere ha maka iso ụzọ iwu kwuru were na-achọ udo na ya bụ ihe ma kwekwa ha nkwa na ha ga-eleba ya anya. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Maodilim. Na mbọ ha na-agba ịchụ otu nzuzo Sukweruana na ihe ndị ọzọ mpụ ndị ọzọ yitere ya n'isi obodo Anambra steeti bụ Awka, ndị Ezinanọ Awka chịkọbago ọgbakọ nkụzi bụ ebe ha dị wee kpọtekwa mmụọ ndị befa ka uche ha dịkwa ya na ọghọm dị iche iche na-esi na ya bụ ajọ ọnọdụ otu nzuzo wee lapụta. Dịka akụkọ eji n'aka siri wee kọọ, ndị Ezinanọ etufugo ndụ ndị ntorobịa karịrị 30 n'ọnụọgụ n'ọdịnso a n'ihi otu nzuzo. Joseph Egbeọcha ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. ọgbakọ ka osote aka na-achị steeti a bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye eji okwu ya agba izu na ntu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APGA ma bụrụkwa onye echichi n'obodo Awka bụ Chief Obi Ochijemodelim nọrọkwe nkwa na na-amụma ọrụ ịkwalite aka ọrụ ndị ntorobịa bụ nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ji n'aka na steeti a ga-abụ nke ga-enye ndị obodo Awka ohere karịa iji hụ na ọ tụnyere ụtụ ya n'agha na-ebu megide mpụ na arụrụ ala na ya bụ mpaghara. O kelere onye chịkọbara ya bụ ọgbakọ maka mbọ a na-agba iji hụ na udo bụkwa nke dị n'obodo Awka ma kwe nkwa nkwado gọọmenti steeti a. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti a Obono Nnaghe Etan nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye Assistant Commissioner of Police na-ahụ maka ọrụ Anietie Eyo, onye kelere ndị obodo Ezinanọ maka ịgba mbọ n'agha ahụ a na-ebu megide enweghị nchekwa na steeti a, kwara arịrị na ọ bụkwa ụmụ mmadụ bụ ndị na-egbu ma bụrụkwa ndị a na-egbu n'oge ọbụla enwere mkpọtụ ndị otu nzuzo, ma gbakwunye na ndị ọrụ nchekwa agaghị ebusonwu agha megide ya bụ mpụ ma ọ bụrụ na ha enweghị ndonye ukwu site n'aka ndị mmadụ bụ ndị agamniru obodo na-amasị. Ọ gụpụtara ihe ndị ọzọ na-akpalite mmụọ ndị mmadụ isonye n'otu nzuzo ma kwuzie na ndonye ukwu ezinụlọ dị iche iche n'ịgbazi amụma na akparamagwa ndị mmadụ bụ otu n'ụzọ a ga-esi nweta ụsịsa nye ya bụ ihe iche aka mgba. Na mbụ n'okwu ya ka onye chịkọbara ya bụ ọgbakọ bụ Chief Jeff Nweke nọrọ kwupụta afọ ojuju obodo ahụ dị nyere ndị ọrụ nchekwa bụ ndị na-agba mbọ hụ na ya bụ ebe ndị mmadụ nwere ike ịmụchi anya larụ
ụra ma gwa ha ka ha gaa n'iru n'ime otu a ọbụna dịka ọ na-akpọ oku ijikọ aka ọnụ n'ebe ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ọrụ nchekwa obodo dị iche iche dị iji nweta mmeri nye agha a na-ebu gbasatara otu nzuzo na aka ọrụ ndị otu nzuzo na ya bụ mpaghara. Ọ gbakwara oku ka e nwee amụma a ga-eji na-enwegharị akparamagwa ndị enwudere maka isonye n'otu nzuzo ma kọwaa na ọ bụ enweghị ihe onye na-arụ kpatara ndị mmadụ ji enwe ehie nakwa ohere ịbanye n'otu nzuzo. Ọbụna dịka ọ gara n'iru gọọ agụgọ megide ebubo a na-ebo na ndị eji okwu ha agba izu n'obodo Ọka bụ ndị na-akwado ma na-eritekwa erere n'aka ọrụ ndị otu nzuzo kwuzie na bido oge dị ugbu a gaba n'iru na ya bụ obodo ga-akwụzi n'iru n'ọgụ ahụ a na-anụ megide otu nzuzo. Otu nwa afọ obodo Ọka bụ Bishọp Dr. Victor Nnebe soro ndị ọzọ bịa ya bụ ọgbakọ bụ nke isiokwu ya bụ ibu agha megide otu nzuzo na mpaghara isi obodo Ọka ma bụrụkwa nke a nọ n'ime ya nye onyinye nkwanye ùgwù nakwa ego nyegara mmadụ dị iche iche site n'Ọka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Dịka otu n'ime mmemme merubere maka izu ụka ụmụ akwụkwọ, onye isi otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ya bụ SUG na Nwafọ Orizu College of Education Nsugbe Northern Niger Bekee bụ Comrade Kingsley Anusi amego nnọọ ihe ahụ tube oyiri ya na ya bụ ụlọ akwụkwọ site n'inye ohere agụmakwụkwọ n'efu nyere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ kọleji anwa o tozuru. Ya bụ nzọpụ okwu dịka onye isi SUG a mere kpalitere mmụọ ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ na ụfọdụ ndị aka ji akụ ndị ọzọ nke gụnyere onye isi ụlọ ọrụ Ejison Global Properties Limited bụ Maazị Ejike Ndụkaife ka ha nyekwuo ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ohere agụmakwụkwọ n'efu. Nụrụ akụkọ ka ya bụ mmemme siri wee kpọlụọ. N'okwu ọ gwara ụmụ akwụkwọ ka onye provost ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Dọkịta Justina Anyadiegwu dọrọ ha ọdụ ka ha tinye anya na ọnatarachi ha ma sonyekwa na atụmatụ dị iche iche gọọmenti wetara n'ịkwalite ụmụ akwụkwọ na ndị ntorobịa. O ji ohere a wee too Gọvanọ Chukwuma Soludo na enyemaka ọ na-enye ụmụ akwụkwọ na ndị ntorobịa na Anambra steeti. N'okwu mbido ya, onye isi oche na ya bụ mmemme bụkwa onye isi oche na okpuru ọchịchị Anambra East bụ Maazị Ifeanyi Chinweze gwara ụmụ akwụkwọ ka ha gbaa mbọ fụ na ha bụ ndị ụlọ akwụkwọ ha, ezinụlọ ha na obodo ji eme ọnụ. Ya bụ onye isi oche bụ onye kansụlọ na-anọchi anya Nsugbe bụ Maazị Chukwuma Amuzie nọchiri anya ya na ya bụ mmemme. Mgbe ọ na-enye ụmụ akwụkwọ nkụzi, Engineer Ifeoma Okonkwo kọwapụtara ụmụ akparamagwa dị iche iche a na-ahụ n'ụbọchị kịta wee yọọ ụmụ akwụkwọ ndị a ka ha bie ezi ndụ nke ga-eme ka ha baa uru. Mgbe ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye Special Assistant Gọvanọ Soludo na ihe gbasara ụmụ akwụkwọ bụ Maazị Benedict Soludo kenere ndị SUG ya bụ ụlọ akwụkwọ na enyemaka a na-enye wee dụọ ha ọdụ ka e nwee ezi mmekọrịta dị n'etiti ha na ndị isi ụlọ akwụkwọ a. N'okwu nke ya, onye SUG President bụ Comrade Kingsley Anusi kwuru na ebumnobi eji nye ya bụ scholarship bụ iji nyere ụmụ akwụkwọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka wee kwuo na SUG na OSIN kwụsịrị ike n'ịkwado ụmụ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị natara anya bụ scholarship gụnyere David Chimelumeze na Chukwudi Angus kenere ndị SUG a na enyemaka ha nyere ha wee kpee ka Chineke gọzie ha. Onyinye pụrụ iche enyere ọtụtụ ndị na-akwado ya bụ SUG bụ ihe pụtara ihe na ya bụ emume. Site na Nsugbe, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS. Biri ebe a jegba aka ahịa bụ na na-achị atazi akọtapụrụ gị na nwunye aka na-achị Naịjirịa bụ Senetọ Tinubu ekesago ego nkwado nyere ụmụ nwaanyị ahịa opekampe Anambra steeti. Ihe mberede okporo ụzọ edunagago mmadụ 14 mmụọ na Nepal. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwụrụ gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka anyị dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze ka anyị jee bịa. Give me confidence. You left so many words and said How life is this crowd? With Tom Tom, no Lily. Let's do this. Stay confident and stay focused. Breathe for it with Tom Tom. Ovaltine now comes in a new look with same great taste.
Ovaltine multi-chocolate goodness, enriched with calcium, malt, and vitamin B12 to support learning and playtime. Ovaltine, smart choice for smart kids. Bia kam gwachi. Wanyi ni lanya buzi 10x. Ugogoiri. Nelonyi manambo. Sherekete 10x. Brekete 10 times genyagi. Ego dato ubuabuo maki abuli tori men internet. Ogubayo. Ana meweta kwa bonus 1,000 naira. Nkem na bata. Nkem jakone pointi na kwa data. Nkutanyo goku boriri game gine mi abuli tori me uboriri. Ejoku. Ihe ndi ani de me brekete 10x. Hey. Dikono, del kagato vini brekete 10x kai. Ya bu weroso ga mweta hiri glow nkegi. Iji meka naira obula bara gi uru n'elu glow brekete 10 times. N'uboriri nke ihe niile kutanye. Pia star 310 hash ki yorie. Unlimited. Alright everyone, no pull your ears, make we talk. Time don't read to rearrange this house to give una small wisdom. Una think say una sabi. Shout my teeth fresh now, but you know I beg no be so. Before una go talk say our smile no reach. Make una think am twice so. We know they here to the point una with our small finger. We show una solution instead. Ever heard of Colgate, the #1 oral care brand in the world? On our slide, we'll find like team trick as it's supposed to be. You can see why we are the coolest around. For zero cavity and long-lasting fresh bread. Mom, it's your time to brush. Mama and Papa buy up, use up, and shine your smile. No more cover mouth. Because we Colgate, that will do ya, God with your smile. Ka gaa n'ihu n'akọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ahịa opeka mpe ụmụ nwaanyị ahịa opeka mpe dị 1,000 n'ọnụọgụ bụ ndị Anambra steeti anatago ego nkwado isi ego ha ji azụ afịa ruru 1,51 site n'aka amụma Renewed Hope Initiative Economic Empowerment Program. Ya bụ atụmatụ bụ nke nwunye onye isi ala bụ Senetọ Oluremi Tinubu tụpụtara iji wee kwalite ọnọdụ obi ndụ ndị Naịjirịa tụmadụ ụmụ nwaanyị nke gụnyekwaziri ndị ahịa opeka mpe dị iche iche ka ọ na-amalite nkesa ya bụ ego n'ụlọ obi gọvanọ dị n'Amawbịa. Senetọ Oluremi Tinubu bụ onye nwunye gọvanọ Doziakụ Soludo gụpụtara ozi o zitere kwuru na ego nkwado ahụ bụ otu n'ime mbọ RHI anyị na-agba ime ka nwaanyị ọbụla na Naịjirịa kwụdoro onwe ya dịka nwunye onye isi ala siri wee kwuo. Ya bụ amụma nkwado na-ewere ọnọdụ na steeti 36 enwere n'ala Naịjirịa n'otu oge tinyekwaziri Abuja bụ isi obodo. Akụkọ mba ofesi. Opeka mpe mmadụ 14 anwụọla dịka otu ụgbọala bọọsụ bụ ndị omenjem si India dabara n'osimiri dị na Nepal. Ndị ọrụ gbatagbata na ugbu a na ebe ya bụ ọdachi were ọnọdụ n'ikpere mmiri Marsiangdi River dị na mpaghara Tanahun. Ihe butere ya bụ ọdachi nakwazi ndị ya bụ ọdachi metere bụ nke a na-ejibeghị n'aka ka ọ dị ugbu a. Ya bụ ụgbọala nke akara ndebanye ya bụ UPFT 7623 kpọnara onwe ya n'ime mmiri tọgbọziala ugbu a n'akụkụ ikpere mmiri afọ. Akụkọ egwuregwu. Otu egwuregwu kriket ụmụ nwaanyị Naịjirịa nọ n'okpuru afọ 19 bụ ndị a maara dịka Junior Female Yellow Greens bụ ndị nweziri ogologo ohere ugbu a iji wee kwado maka asọmpi ntozu iko mba ụwa maka ya bụ egwu kriket ndị nọ n'okpuru afọ 19 ga-ewere ọnọdụ n'afọ 2025. Nke a bụ n'ihi na a hazigharịrị usoro ya bụ asọmpi ga-esi wee gaa na Kigali dị na Rwanda. Asọmpi a bụ agba nke abụọ nya gaadị abalị 8 nke ọnwa Jenụwarị ruo abalị 2 nke ọnwa Febụwarị afọ 2025 na Malaysia, ebe otu egwuregwu 16 ga-esonye na ya. Naịjirịa bụ ndị a tụrụ anya na ha ga-anya na otu abụọ dị otu egwu 7 n'otu ga-amanya bụ aka, mana ngụnye agụnyere Zimbabwe na ngwụcha ya bụ nsikwa na Ibo meziri ka ọnọdụ egwuregwu anwa bụrụ nke ya sara
cheta na ị nwere ike isonyere akụwa n'ihe mmemme dị iche iche bụ ọpụrụ iche si na ABS eweta gị na-akụwa ọbụla inweta onwe gị. Chọta anyị na Facebook na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na youtube.com/ABS Television Awka, maọbụ na Instagram na ABS Radio TV, maọbụ na X na ABS Radio TV kwan, maọbụ ije n'ọba ozi anyị www.absradiotv.com. Gị nwekwa ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti Anambra steeti efolugo ntụta ime ka ọnọdụ nchekwa steeti a kawanye mma. Gọvanọ Soludo anatago onyinye nkwanye ugwu dịka gọvanọ na-eme nke ọma n'ihe banyere ọrụ nchekwa na ịkwụba aka ọtọ n'ọchịchị. Nwunye onye isi ala bụ Senetọ Remi Tinubu ekesago ego nkwado isi ego nyere ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa opekampe na Anambra steeti. Ihe mberede okporo ụzọ tara isi mmadụ 14 na Nepal. Cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwuru gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Njideka Okoye na ndị otu ọrụ ya tụtụkwa ma hazie akụkọ ụwa anyị nụpụrụ ugbu a. Ọka akọ na onwe ya bụ Ọbụm Na-eme Okonkwo na-asị gị daalụ maka isonyere anyị. Onye afọlụ taa ka afụkwu ya echi.